Tembola ko nga fali na 2024 October ka o tili na no la do ngi tembola bale trans Gambia highway ka ngi tembola ko alialo na men don Alhaji Muhammad Lamin Jabi do ja mo ko ngi tembola bo kan ne jami oto alhamdulillah mi alon ka ni mo jaman mi alon ko alfal mi alon ko ko alialo na men don do ngi no atede kule me alon ko ma balem surtout ka doani nani mo kendol dum ko Alhaji Muhammad Lamin Jabi non do abol kono ka jako ka mo kendol membe ko membe Alhaji Muhammad Lamin Jabi non ko duwa ja mo ron ka mo mansa ni tembola ko alaaji nyamen to don bi fan kata luntume an ko jama ni ka fol mi alon ko jama lu kama ni bebe den ni hormarle ani bu nyaari mi alon ko ka ke mo rola mi alon ko ni tidi bo horoji be mo tol mi alon ko jara so naw bala jamoto ke be londi ke lonu mo kamala kam ko ngai tan la na men don ni tembo do mo bo ka jamoto alin ka fo jama nan ko mo keme jama mi alon ko kama be kana duwa ni no bese yabe kunda ngi tembo ko alialo nyamen don ni bebe den ni probal ani bu nyame alon ko ngamen tan alfa ni mal mi alon ko ni mo kendo lu ani mo ni malu ni bo ka jamoto do ni tembo don mol kala ki ta ki samana wato wati bese jabi kunda be tenne don juma be tenne don kaje ko kafolu jamal mi alon ko kana kafta moro ma ni tembo don alhamdulillah ka yalo nyamen ni bebe den ni duwa jabole don La